No mirror strategy. Let's go. Comment lang dyan, guys. Tokyo ang papamigay natin today. Ano? Ang gulo nyo kasi. Sabi sa inyo, chips na lang kayo. G? Road trip kami dito, guys. Master, sama sa Christmas party. Yes, punta lang kayo Saturday. Magpapainom tayo. Poblacion, Makati. Saturday. Let's go. Share muna ang ating live, guys. Bakbakan na to. No mirror strategy. No mirror trot! Sarap na yung ano, masarap din para siya pag tumatagal. Pwede na siya sa bata. Hindi na sabi ko. Pero hindi mo siya araw-araw. Oo, hindi. Oh, tingnan na. Tamis eh. Let's go! All along. Let's go! Alfred Guerrero. Shoutout sa'yo, boss Alfred. Waiting tayo, guys. Magno-no mirror tayo. For winners ulit, master. Sige, let's go. 100 share, bibigay na tayo. 500. 100 share, guys. I-share nyo to. 100 share, pamimigay na tayo. Guys, pabutin na agad yan. Just 20 minutes. Gusto ko tapusin natin itong 20 minutes, guys. O, 50 share na lang ba? O 100 share? 100 share, oh. 100. Let's go. Sira na pala yung ilaw namin dito, oh. Let's go. Sama natin si Bea, Pentabella. Oh, tara. Sama ka sa Poblacion, Makati. Saturday. Party kayo ni RG. No mirror. 1 to 50, no mirror. Bunker. 100 share. Makikita ba natin 100 share dito? 100 share nyo na, guys. Meron na tayong 19 share. Bilis na. 100 share, mamimigay na tayo. Boom! Oh. Let's go. Player, let's go. No mirror lang, guys. Pa-1 chow lang tayo. Gagawin natin sa Poblacion, Makati. Kain, inom. Woo! Too sorry, guys. Too sorry, no mirror. That's what you call no mirror trot. Let's go. Ako sa'yo. Player, let's go. 8, okay. No mirror bunker. Doble lang, guys. Exclamation notify naman kayo dyan, guys. Exclamation notify, Gcash name, Gcash number. Meron na tayong 24 share. Sana mapansin. Shoutout sa'yo, JC Alde. I-share nyo na to sa mga group nyo dyan, guys.
nyo sa GC. 100 share? Ilang kayo? 10 manonood? Tigta 10 share? Mamimigay na tayo. Kaya damihan nyo na yung share. No mirror, oy. Ba't nagpupuro mirror ka? O, eto na. Let's go, Kent. Ilang kayo, no? Ayun, no? 40 viewers. I-share nyo na yan. Guys, share nyo na. 100 share agad yan. Ayun yun, oh. Activate nyo na yung mga dami nyo guys. Activate nyo na yung mga dami. I-share nyo ulit. Okay, no mirror. Player. O, ano natin? 5K player. Hey! 5K player. Let's go. Go. Na. Okay, lalabas guys. No mirror yan. Player. 9 agad. Huwag kang maiyak. 7. Pwede na. Pwede. 7. Pwede na. Pwede na. O, picture. Picture. Nice one. 10K. And guys! No mirror strategy. You know? Walang-wala kay Lebron to. Ay, grabe kasi si Lebron, guys. Wala tayong panamaan yan. Ninja yan. Ninja yan si Boss Lebron. Malupit yan. Let's go, let's go. Ito nga pala, oh. Andito nga pala si, ano, no pain, no gain. Tapas natin si Payne. Napay-scatter si Bane. Side job muna ako guys. Boss, batak okay si boss. Oo, batak nga. Oo nga, by the way, kumain ka na ba? Lulong na, naiyak na kanina. Sino? Si Boss Lebron? Uy, grabe yung jumping ha, pasabay naman. Nako, logi pala yung no mirror pag nagja-jumping, guys. Nabasa yung galaw natin ha. 2525 lang muna, nagja-jumping pa. Bakit may pangtanga dyan na hoodie? Pangalan niya to, Simbang Gabi. Hey, outfit check mo naman, boss. Outfit check. Pupotrip po. Gunahan mo naman. Gulpin mo nga, Pain. Gulpin mo, Pain. No pain, no gain. No pain, no gain. 2525 mo lang, nagja-jumping guys, masyado masakit. 100k taya, tas naging buta. Delikado ang bakarat guys, huwag nyong aasiman ng bakarat. Omsim guys, alam niyo yan. Masisi... Oo. Boom! Nice one. Huwag nyong aasiman ng bakarat. Ubusin kayo yan. Mamaya tayo na, bomba. Boss, pa-shoutout kay Jay. Majin Buu naka-green. Majin Buu. Shoutout sa'yo! Shoutout mo. Alvin San Jose. Alvin San Jose! Shoutout sa'yo! You know? Pakita mo ng breathing technique. No breathe. Bad breath technique. Bad breathing. Buong bad trip breathing. Bad trip technique. Bomba? Buong live niya puro cash in po, tag yan. How to cash in pala yung ano niya, to content. Yun oh! Draw, bumapalag. Palag guys. Meron. Tayo how to play safe lang. Play safe lang tayo. Pakota lang tayo guys. Pakota-kota lang tayo. Isip ka lang ng goal mo. Lita mo lang ang goal mo. Huwag mong aasiman yung goal mo. Thanks, pogi mo. Yun, thank you. Napag ka Gcash mo. Lapag kami yung Gcash mo. Sisendan ni ano yan. Yan, lot. Shoutout lang at Atsuki. Oh, yun na, Atsuki daw. Boom! Nice one. Okay, ang ating no mirror. Uy, bakit ako nag-mirror? No mirror tayo ah. No mirror. Try ko manood. Kasi talo ako 3-7 kagabi visit para may panglaro pag napili. Tara. Kailangan mo manalo ng 500. Bawiin mo yung game mong ano, 5K. No mirror strategy. Let's go. Oy, 100 share. Mamimigay na tayo. Meron na tayong 59 share. 100 share. Mamimigay na tayo. Guys, oh. Namamas kasi ano, bakarat. Namimigay ng pamasko, guys. Sabay na kayo.
Master shoutout from Candelaria, Quezon. Pin comment, Master. Wala ba tayong pin comment? Yeah, hanapin ko yung pin comment natin. Guys, up. Comment, guys. Guys, gusto nyo pa maglaban si Pain sa si Tanggel? Gusto nyo makita maglaban? Wag. Yung mga kalatan. No mirror. Jingle all the way. Pinigan si ano, boss, Logi. Let's go. Pin comment. In a one, there's no president. Hey! Okay, nagre-regla bunker. Lugi din ang no mirror pag nagre-regla talaga. Kailangan natin i-kill lang. Mamaya tayo bomba guys, papabombahin natin. Sila ba hindi nagbomba kahapon? Guys, 69 na yung Si Tanggero. 69 share guys! 100 share mamimigay na tayo. Up 1k kanina, mirror tayo. Ano na yan? Let's go. Yung una kanina. Maniwala sa akin, Tay. Dingo all the way. Master, kamukha mo, tropa ko, search mo, Teo. Ay, pogi na yan. Pag kamukha ko. Okay. No mirror. Deposit ka ako 500, gawin mo 5k, Nema. Ano, deposit ako 500, gawin ko 5k. Hindi! Mananalo ka dito ng 500 sa pag-giveaway natin. Tapos deposit mo, gawin mo 5k. Kaya mo yan. Think positive lang. 4 na tag 500. Let's go. Grabe ah. Tanggalin natin yung sumpa. No mirror. Wag. Grabe. Grabe yung bunker. Lugi ang no mirror. Lakasan mo nga yung sound trip natin. Hina. Yan. Yun oh. Potol guys. No mirror. Sunod-sunod na yung potolin. Master, isang kiss naman. Mua. Boss Marcos. Shoutout sa'yo. May Valdez. Oh. Babakla ako. Nababakla ako sa'yo. Champan nyo lang naman ata mga strat nyo, boss. Hindi naman. Oo. Ang ano kasi, may lucky ka dito. Swerte ka pag gumagamit ka ng strategy. May halong swerte. Malaki yung chance. Oo. Malakas chumamba pag ano. Pag may strategy ka. Ano, 100 share na? 100 share, bobomba tayo. Oh. Ano na? Ay, hindi, bigay muna tayo. 81. 19 na lang. Boss, shoutout boss para sa GSW na Bonak. Anyari sa GS? Ayun oh, panalo na naman guys. Chill lang muna tayo, chill. Let's go. Muntik na si Alonos, no? Muntik na talaga. Let's go. Hindi na nanalo. Paano yung sharer badge niya? Meron ka ng sharer badge. Okay, no mirror bunker. Mamaya natin tong bobahan guys. 200 share nyo lang guys, 200 share. Mamimigay na tayo. Yeah. 200 share. Exclamation notify. Gcash name, Gcash number. No mirror strategy lang tayo guys. Live ba to? If try mo nga isang bagsak ng 50k sa Baccarat. Sige later. Babagsakan natin 50k yan. Bukan natin yung grid mo. Hindi na naman mapapa. Ocho, nice one. No pain, no gain. Ito na ako sa crash. Okay, let's go. No mirror, ignore tayo. Hindi, laban na yan. 149 share, napakabilis guys. 200 share, mamimigay na tayo. Mga 2K guys. 2K share. Dalawa mananalo. Mamaya. So, 200 share natin. Let's go. 2-5 tayo sa player.
para sa baby ko pambili ng milk. Let's go, let's go. 4, 8 na yan, guys. Boom! 5K! Sabay. Pa guys. 200 share. 150 share na tayo, guys. May tatamaan sa inyo ng 1 kyaw. 1 kyaw ba? 2,500. 200 share tayo, guys. Okay, panalo na naman, guys. No mirror lang tayo. This is what you call no mirrors. No mirror. Ha? Sige, kuha lang ito. Lods, pa-shoutout, pakisabi mahal na mahal kong tuko ko. Yun, shoutout sa'yo. Pangalawan sana, boss. Let's go. 5, 1, 3, let's go. Bunker. Yung pangalawa nanalo. Hindi makita, master, kung may share siya sa post nyo, master. Okay lang, 250 sila, hati sila. Pasenda na lang natin selfie with ID. Atong 1.5 500 ha. 7. Nice one. Wow, 5K guys! Boom! 5K. Masarap-sarap na pamasko to ah. Sunod-sunod na guys, please try. 179 shares. Wow! Guys, bilis. No mirror. Dito kayo, guys, huwag nyo lang gagayahin to. Bunker to, tayo player. Okay, no mirror. 7, 2, picture. Bang! Ayan oh, no mirror oh, di ba? Sunod-sunod na guys. Bunker dito, natataya mo dito. Bunker ba? Hindi. No mirror tayo, player. Okay? Paano malista? Mamaya ripin tayo, ripin. Ripin tayo mamaya. Hindi, okay ako. Ha? Hindi. Tubig lang ako. Guys, Let's go! Oh, ano nangyari? No mirror, doble lang. Let's go, te. Bigay mo, tay. 7, 2, 0 na. Pakagaling mo. Lakas pala magpa-win streak. Oo, pwede to. Confident tayo dito, confident. 5K yan natin to. 2.5 lang ba? O, 5K yan natin, 5K yan natin. Pili guys. Bunker. Evolution to. Evolution. Jingle all the way. Ayan na. Boulder! Hey! Jingle bells! Jingle bells! Jingle all the way! Oh my God! Anyone? Hey! Hey! Solid oh. Hey! Bigyan mo ng 7. Ayaw. Okay, bawi tayo guys. No mirror strategy. Oh! Jingle bells! Jingle bells! Jingle all the way! Hey! Doble. Ngayon ko lang nakita si Payne umiinom ng Coke Master. Umiinom pala ng Coke si Payne. Ha? Ano masasabi mo, Payne? Ha? Siyempre, bago na ang nasa future na. Inom-inom na lang coke. Tanjero dito, busog. Kaya pala swerte, magaling yung dancer naka-pink eh. Magaling yung dancer naka-pink, no? Let's go. Ayan. 188 share na tayo, guys. 200 share, mamimigay na tayo. Bilisan nyo na guys. Bilis-bilisan nyo na. No mirror. No mirror.
6. Okay, 3. 4. Bunutan mo sa 6. 6. Bang! Grabe yung no mirror, guys. Ano oras bomba para makapangsabay? Tara, bomba ka na ngayon. Naliligaw ka ata sa ibang mundo, Pain. Quatro. Bunot. Bang! Nag-draw. Nice one, nice one. Oh, 200 share. Mamimigay na tayo, guys. 200 share. 200 share, guys. Guys, 11 na lang, guys. 200 share, guys. 200 share. Let's go, let's go. Cute yung 5. Ikaw yung pang 5, syempre. Oh, anong app ginagamit mo, bossing? Ito. 22, Jolibet, Jolibet. Let's go, let's go. Speed Baccarat. B naman tayo, B. Let's go, let's go. Pwede ba na lang? Oy, 195 bigay na to, guys. 195 bigay na to. Si Backpain ata yan. Si Taguro pa bomba mo, master. Last live mo, hindi siya nakabomba. Sige, sige, Tanggero. Taguro. Tanggero yan, Tanggero, Tanggero. Let's go, let's go. 200 share na ba? 197 share. 200 share, bigayin na to, guys, ha. 200 share, bigayin na to. Pain, okay na kami sa mundo ng mga tao. Uwi ka na sa mundo ng mga ninja. Kailangan nyo ako dito. Meron dyan, Speed. Evolution lang. Punta ka sa Evolution. 200 share na tayo, guys! Oh! Bigay na, guys. Bigay na tayo after na ito, guys. Dalawa mananalo ng 1K out, guys, ha. Dalawa mananalo ng 1K out. Boom! Flora. Let's go, let's go. Last one, sino mananalo ng 500? May last one pa tayo, guys. May last one pa tayo. Mamaya papabomba tayo. $250 share, guys. 250 share. Bigayin na to. 250 share. Bobomba na tayo. May isa pa, may isa pa. No mirror, no mirror. Boom! Uy, 2-5, guys. No mirror, no mirror. Wala na pala yun. Lapit. No mirror, no mirror. Party Christmas song, party. Party Christmas song. Party Christmas song by Chris Brown. Mechanics ba? 250 share. Puso lang kayo sa pin comment. And dapat may share kayo sa lahat ng post natin. And dapat may share a badge. Yan tatlo lang. Puso sa pin comment. May share a badge. Ay may share sa lahat ng post natin. Let's go, let's go. Boom. Bobomba na tayo, guys. 250 share, bobomba na tayo, guys. Let's go. I'm back, Master Pogi. Shoutout sa'yo, Boss Marcos. Bakit yan nawala? Ang dami na natin na pamigay. Naka-1. Na 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 na.
Na 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 na. Oh, bitin yun ah. Ganda nun ah. More, more. Yun oh. Napakalupit ni Jaycoy. Napaka-pogi. At least honest. Guys, legit si Jaycoy. Yun oh. Malupit, malupit. Okay, malapit na tayo bumamba guys. 250 share, bumamba na tayo guys. 250 share nyo na. Yes guys, matuwa tayo sa mga nanalo guys. Okay lang yan, hindi naman natin masasendan pag ano eh. Pag hindi legit. Merry Christmas. Yan, sayo kayo para madagdagan mga bonus nyo. Ayaw guys, ayaw. Let's go, let's go. Naghahanap pa sila ng sounds guys. Lakasan nyo, lakasan mo. Lakasan mo, lakasan mo. To town, 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 town. Party na to! Ayun, ito na yun! Nag-party. Nag-party. Double pain. Ano nangyari? No mirror, sayang. 250 share! Guys, 250 share! Guys, malapit na guys, no? 250 share guys. 250 share, 250 share. Bibomba na tayo. 250 share guys. Pa 250 share nyo na yan guys. Last 20. Eddie. $250 share guys, malapit na. 232 na dito guys. 18 na lang. 18 na lang guys. $18 na lang guys. 232 guys. I-ano nyo na yan. 250 share. Bobomba na kami. Hindi ko ma-heart pin comment. Up, up. Comment kayo up. Comment ka muna up para makakapuso ka dyan. Lupit ng sounds. Hey! Jingle ball, jingle ball, jingle ball, jingle ball, jingle ball, jingle ball. Let's party! Let's party! Bastos, bastos to! 238, 12 na lang guys!
Yung ba? Yung... Okay, lapit na guys. 249, isa na lang guys. 253, bigay na. Bombaan na. Bomba na tayo guys. Oh, bomba. Sino po bomba? Tanggero. No mirror. Alam mo yung no mirror? Yes. Ayan na. Counter ng mirror. Okay. Oh, bomba mo na. 25K. No mirror. Game. 25,000 sa no mirror. Bomba ni Tanggero. Eto na guys. 25K. Nain yung kalaban. Putik. Oh, 4. Ay, una yan! Wow! Jingle bells! Jingle all the way! Hey! Grabe guys! Panalo tayo sa 25K bigay na ulit! Let's go! Let's go! Don't wanna